Надоштааст. Ака документ надорад. Некси фурӯшӣ. Opel Caravan фурӯшӣ. Mercedes фурӯшӣ бародарон. 98 солая. На Opel Хачибек фурӯшӣ бародарон. Ина бародарон Mercedes фурӯшӣ. Ина бародарон Mercedes фурӯшӣ. Чандум сол ака? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарам ва хоҳарон азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Имрӯзи якшанбе мо ба навор гирифтем мошинбозори шаҳри Бохтара. Аз нархҳои мошинҳо иншааллоҳ имрӯз бохабар мешавед бародарон. Ва ду бародар хоҳиш карда буд, якташ Toyota пурсида буд. Отари Toyota бародар шумо гуфтед дар ин ҳафта набуд, ҳафтаи оянда иншааллоҳ бишава ба навор мегирем, пешкаши шумо мекунем. Ва як бародарига Мотороли бензинӣ гуфта буд, дар наворша гирифтагем иншааллоҳ ба рӯзи чоршанбе мешавад. Дар ин ҳафта дар ин видеои имрӯза намешавад, дар рӯзи чоршанбе иншааллоҳ мешавад. Ҳай ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дар канали мо подписатсия кунед. Агар битонед ҳамаи видеоҳои моро подписатсия кунед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Мо бошад видеоро сар мекунем. Toyota Corolla фурӯшӣ. Чандум сол ака? 2007? 2007 4 балон нав. Моторш 1.8 чун? Мотор 1.8. Ина бародарам. Ҳуҷҷатош чанд қаган? Тонировкаш нав бучидаги. Коробка автомат. Ина бародарам. Кондиционерам доштааст, малтафонаш дар ҷош. Чанд сум ака? 70,000 мегаш, бо иншааллоҳ арзон мешавад. Ина бародарам 70 та гуфтааст ҳасташ, бо савдо мешавад. Номро ту чандан ака? 905 4 49. Ина бародарон занг занед, иншааллоҳ аз номи канали мо салом расонед, бо арзон мекунад. Opel фурӯшӣ. Opel Astra G. Моторш 1.6. Солш 2002. балонош ҳам нав будастан. Документ надоштааст. Ака документ надорад. Документаш налог спордаги тамом, документ надорад. мумкин аст рум шавад бинем. Чанд каси ака? Ина бародарон. Коробка механик. Ҳама чизш соза. нархи 45,000 будаст ака? 45,000 бо савдо мешидааст. номро ту чандан ака? 988 57 77 04 06 57 77 06. ина бародарон ҳатман занг занед бародар, бо иншааллоҳ арзонаш мекунад. Некси фурӯшӣ. чандум сол ака? солаш 95 будааст. газ тоха ё гази бензин? газа ё? газ будааст. моторш ба фикр 1.6 ё? моторш 1.6. коробка автомат. бародарон. нархи 14,000. нархиш 14,000 даст, бо мега арзон мешавад.
Opel Caravan фурӯшӣ. Чандум сол ака? 98. 98 сол будааст. Газ бензина чӣ хелай? Газ бензин. Документош чанд хаган? 1 сола документ дорам. 1 сола документош нав рост кардани на. Ва ина мебинем дрон шабо. Коробкаш автомат будааст ина ба. Механик будааст бародарон. 401,238 километр ина бародарон. Нархиш чанд ака? 35 та. 35 таш мега иншалло бо арзон мешава, бо савдо мешава ина. Номро чанд ака? 93 586 588 бо чанд? 57 56 ина бародарон касоне ки дар кораи мошин ҳатман занг занед бо иншалло и бародарани муомила мекунад. Мерседес фурӯшӣ бародарон 98 солая. Ду мотор бензин. Моторш механик. На бародарон ҳама мошин нав будааст, фақат гаштагине. 4 баллонаш нав будааст. Ехиди дар интернет пафид. Бале ака. Мешава худ конференс. Хай иншалло аки ра худованд худаш мебинад. Ина бародарон хай друн ша тамошо кунем. Моторш чанд ака? Моторш ду будааст. Коробка автомат. 414,000 гаштагия ина. Мотор навай. Моторш нав будааст ягон камбудӣ надора. Нархи чанд ака? 50,000 мега бо савдо мешава. Номро ту чанд ака? 908 30 0898 ина бародарон касоне ки мошин дар коша ҳатман ина занг занед бо иншалло якамонан муомила мекунад. Иншалло. На Opel Хачибек фурӯшӣ бародарон. Моторш 1.6 инжектор. Простой будааст. Чандум солай? 94 сол будааст. Мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад бародарон. Газ бензина ё? Бензини тоқа будааст ина бародарон хутон бинед. Коробка автомат 283,925 километр гаштагӣ даст бародарон. Ина дронаш. Нархи чанд ака? 24 мега ака савдо мекунем. 24,000 мега бо савдо мешава иншаалло ина. Номро ту чанд ака? 501 24 60 95 ҳатман занг занед бародарон бо иншаалло бародарам муомила мекунад. Ина мошина хутон бинед. Шумо меотем. Ина бародарон. Салом мардуми Москва. Ина. Имино Ҷамшед. Худо нигаҳдор боша. Мошин бозор Қоған. Ина мошин бозор Қоған да. Ина бародарон Мерседеси фурӯшӣ. Чандум сол ака? 89. 89 сол. Хутон бинед бародарон. Чанд сола ака? Балонош нав. Ич хела ака дизел ё? Дизель 5 тага. Дизел 5 тага будааст ина бародарон. 4 тага буд. Дизель 4 тага буд. Адрун шабинем ака. Ина бародарон коробка механик 529,000 километр 215 гаштагиай. Ина хутон бинед. Нархиш чанд ака? 25,000 мега бо иншаалло арзон мешава. Ина номрош бародарон 933 80 ҳатман занг занед иншаалло бо муомила мекунад яка. Ина бародарон Мерседеси фурӯшӣ. Чандум сол ака? 97. 97. Асане дора.
печкаш 100% кор мекунад. консонерам дошта, Электропакет, лёд, та электропакет доштааст. мотор 1.8. Моторш 1.8. Газа бензина ё дизел чия? Ҳам газ, ҳам бензин. О, Газ евро бензин 4 даст. 75-80 та мегардад. Ягон дард надорам машин. Ина мошин беҳад дар ҳолати хуб қарор доштааст бародаро. Ина дронша мебинем. Я ҳуиш какаки. Ина коробка автомат. Коробка механик будааст бародаро. Ина хитон бине дронша. چند هزار گفته سه شکا؟ 45 تا با معامله میشه. نمره نپیش. 45,000 میگه با معاملهش میکنه. اینا نمرش برادران. ای بخش ماشین خوب بخش. 55 55 13 525. حتما زنگ زنید ان شاء الله بوی برادرم ارزان میکند. اینا ماشینش ختم بینید. سامبو فرام داره. این سامبو فرام داشته است. خودای سامبو. اینا برادران سامبو فرشبی. همه چیزش قانون قاعدهش قطعیه. کسانی در محقوله حتما زنگ زنید برادرم ان شاء الله معامله میکند. اینا برادران لگانزری فروشی. چندم سال اکا؟ 97 سال 97 سال بوده است. موتورش چند است؟ 1.8 پرستوی. گاز بنزین. اینا. یا درون شبینیم کدا درونش بود چی گپای؟ یا هویش کاکا. коробкаш простой будаст 162251 километр гаштагӣ будаст бародаро. ина хитон бинад леганзер дурунаш кушоди хуб. нархиш чанда ака? 14000 гуфтаисаст бо иншоалло арзон мешавад. номроту чанда ака? телефону 919 317111 бародара ҳазма занг занед аз номи канали мо салом расонед иншаалло бо арзон мекунад бародар. тон бинед на бародарон 010 фурӯшӣ. чандум сол ака? 2007 сол будааст. мотор чанда ака? мотор 1.6. ака мумкина? газ бензина чӣ хелай? газ бензин. коробка механик. چند سوم اکا؟ 19000 میگم با سودا میشود. نمره تو چند اکا؟ 771 با 771 055. حتما زنگ زنید با انشاءالله ارزان میکندی برادر. مرسدس اسپری فروشی. چندم سال اکا؟ 94 سال بوده است. بالونو نوان. ماشین در حالتی خوب قرار دارد برادران. نختان بینید. گاز بنزین چیه؟ بنزین 9 لیتر بنزین میخوره. 9 لیتر بنزین میخوره. بنزین توقع. краска خچه برادرو. коробка механик. همه چیزش اینه برادرو. 100% مالتافون هم داشته است. درونش هم ساز. نرخش چنده اکا؟ 36000 گفته است با سودا میشه انشاءالله. نمره تو چند اکا؟ همجاست 885 3 تا 0 453.
اینا برادران حتما زنگ زنید ان شاء الله از نام کانال ما گپ زنید با ارزان بکنید برادر. اینا برادران BMW فروشی چندم سال اکا 2002 سال بوده است. موتور چند ای 1.8 موتورش 1.8 بالونش نرمال краска خوبه نه تاجی خرید فروش коробка автомат буде است برادرو درونش نرمال نیست یگون کمبودی نداشته سینه مالتافون هم داشته است خیلی همه چیزش هست. نرخش چنده اکا 45,000 گفته است با انشالله ارزان می شود. نمرات چنده مختم بینید 919 نمروش 919 47 0055 اینا برادرها حتما زنگ زنید نام کانال ما گپ زنید ان شاء الله با سوداش میکنه. اینا برادرها اوپل فروشی 96 سال بوده است. موتورش 1.6 پراستوی بالونش نو سوزان داکومنتش داکومنت نداشته است. اینا برای خیختون میگیرید داکومنت میکنی دیگه فقط میجخیش جای جنگی باز یاد درون شبینی بعد نقشه گپ میزنیم هیچ که نمیگیره بگذاری коробка автомат برادرو ای коробка простой задний камера нам дошта сина чи ту бефора нархш чанда ака 20,000 нархш мега бо иншалло арзон меша. номро ту чандан 918 12 35 55 اینا برادران خودتون شنیدید نمروش حتما زنگ زنید از نام کانال ما سلام رسونید ان شاء الله با ارزان میکنید برادر. اینا برادران اوپل کاروان فروشی چندم سالای 93 سال است. موتورش با فکر کنم 1.6 1.6 اینجکتور پراستوی ماشینم заводи کار کیسه 100% بالونش هم نو یا موتور کوی که هویای خیلی اینا برادران موتورش هم نو اینجکتور موتور کار کیسه 100% یا درون شدیم مثلا коробка механик даст 266954 километр гаштагӣ будааст. ина дурунша хутон бинед трезор электрокопет ина номрош бародарон 907 66 87 77 حتما زنگ زنید از نام کانال ما سلام رسونید انشالله این برادرم با ارزانش میکند. نرخش چند است 24,000 با انشالله ارزان میشود. اینا ختم بینید لیش ندام ترکستان در همان کاروان در کار اینا برادران نیسان فروشی چندم سال اکا 2004 سال بوده است. رنگش سفید. موتور چند اکا 2.5 موتور 2.5 درون شبیه تو درونش چی گفته коробка механик
бензин газа ҳардшаё ина бензин газ даст ина бародарон худтон бинед мошин дар ҳолати хуб қарор дорад нархи чанд яка ахираш 35 будааст бародаро ина номрош 905 05 08 00 917 91 33 33 касоне ки харидоре ҳатман занг занед бародаро аз номи канали мо гап занед иншаалло бои бародарам шояд қайк арзон кунад